नमस्कार समस्त को सारा यूट्यूब चैनल आपण स्वागत जनावि मुझर प्रिय मिनती आशा करी आपण मैंने पूर्व भिडटी निहाती देखी सारी आज देखा भाग 3 ऑलरेडी मु दुईटा वीडियो मु अपलोड कर सारी भाग 1 भाग 2 तो आशा करी आपण मानक भिडटी भल लगी जदि भिडियो नुआ अच्छा चैनल नुआ अच्छा लाइक शेयर करेंगे निहाती करेंगे सब्सक्राइब करने को जमार भूलबानी। तो चलतु स्टार्ट करवा। एक नंबर कौन अच्छी ना ओडिशा रे पाइक विद्रोह केबे सूत्रपात होइथिला हैला। ऑप्शन ए अच्छी 1534 मसीहा, ऑप्शन बी 1817 मसीहा, ऑप्शन सी 1818 मसीहा, ऑप्शन डी 1819 मसीहा। आमर सठिक उत्तर कौन हम ना बी हम 1817 मसीहा हैला। 2 नंबर अच्छी 1817 मसीहार पाइक विद्रोहर नेतृत्व किए नहीं। ऑप्शन ए बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ, ऑप्शन सी रामचंद्र भंज, ऑप्शन डी लक्ष्मण नायक। यार उत्तर मुझे कहबिनी कारण यार उत्तर आपण मैंने मत कमेंट मध्यम जनातु जदि सठिक उत्तर टी जानते है। देखा तापर 3 नंबर कौन अच्छी 3 नंबर अच्छी बक्सी जगबंधु नाम अनुसार कटकर केउ बजार नामकरण करा जायछि। आपण माने तो कटक प्राय जाइथिबे समस्ते तो प्राय सबु बजार ना सबु जानिथिबे। तो से पचारुछि जगबंधु का नाम अनुसार माने कटक सहर बहुत बजार अच्छी तो यही ऑप्शन भितरु को बजार बक्सी जगबंधु का नाम हिसाब से नामित करा जायछि। ऑप्शन ए शेख बजार, ऑप्शन बी बक्सी बजार, ऑप्शन सी दरघा बजार, ऑप्शन डी छत्र बजार हैला। यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन बी बक्सी बजार हैला। तापरे देखिबा 4 नंबर प्रजामंडल आंदोलन केबे होइथिला। ऑप्शन ए 1942 मसीहा, ऑप्शन बी 1866 मसीहा, ऑप्शन सी 1948 मसीहा, ऑप्शन डी 1937 मसीहा। आमर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन डी 1937 हैला। एटा हम आम सठिक उत्तर। तापरे देखिबा 5 नंबर 5 नंबर कौन अच्छी ना इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे षड्यंत्र अभियोग 1942 मसीह केउ ओडिया स्वाधीनता संग्रामी गिरफ होइथिले। क्वेश्चन टी को बुझिले आपण माने से पचारुछि इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे हैला माने षड्यंत्र अभियोग रे से पचारुछि केउ ओडिया स्वाधीनता संग्रामी गिरफ होइथिले। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, ऑप्शन बी वीर सुरेंद्र साय, ऑप्शन सी रामचंद्र भंज, तापर डी रे अछि गांधीजी। तो आमर सठिक उत्तर कौन हम ना भाविकी देखंतु सठिक उत्तर हम ए सुरेंद्रनाथ द्विवेदी हैला। 6 नंबर अच्छी ओडिशार नौक दुर्भिक्ष केबे देखा देइथिला। एटा तो प्राय समस्त को जना थिबो सेटा बहुत दुखदायक थिला जहाँ नौक दुर्भिक्षटा। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1866, ऑप्शन डी 1832। यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी 1836 रे नौक दुर्भिक्ष होइतिला। से समय माने केते लोक मरी भी जाइथिले खाइबा को पाइ नथिले आपण माने जानिथिबे। चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे। 7 नंबर अछि नौक दुर्भिक्ष समय रे केउ गजपति राजा राजत्व करुथिले। सेते बेले ओडिसा रे केउ गजपति राजा राजत्व करुथिले हैला बा शासन करथिले। ऑप्शन ए प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन सी दिव्य सिंह देव, ऑप्शन डी वीर सुरेंद्र साय हैला। यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी दिव्य सिंह देव। तापर 8 नंबर कौन अच्छी ना
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀର 1857 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? କେବେ କଥା ପଚାରିଲା? 1857 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1921 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି 1948 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସି 1817 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ଡି 1818 ମସିହାରେ ହେଲା। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ 1921 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। 10 ନମ୍ବର କେଉଁ ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1921 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1942 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1948 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1918 ମସିହା ହେଲା। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି 1948 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ସେଇ ଭିତରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହୋଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ସମ୍ବାଦ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପେପର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି 1874, ଅପସନ୍ ବି 1877, ଅପସନ୍ ସି 1866, ଅପସନ୍ ଡି 1936। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 1866। 1866ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1866 ମସିହାରେ ସେଇ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ 1866 ମସିହାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବରରେ ଜବରା ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1936, ଅପସନ୍ ବି 1937, ଅପସନ୍ ସି 1874, ଅପସନ୍ ଡି 1875 ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି 1874। 14 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1856, ଅପସନ୍ ବି 1857, ଅପସନ୍ ସି 1876, ଅପସନ୍ ଡି ଏଠି 1 ହେବ ହେଲା 1877। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି 1877 ହେଲା। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ହେବ 1877 ହେଲା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା। 15 ନମ୍ବର ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଠାରେ ରହିଛି। ତ ସେଟା ପଚାରୁଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1874, ଅପସନ୍ ବି 1875, ଅପସନ୍ ସି 1876,
ଅପସନ୍ ଡି 1877 ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 1876ରେ କ'ଣ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଏସ୍ ସାଗର, ଅପସନ୍ ସି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ଡି କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଏସ୍ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।